Veliki pozdrav svima, dragi moji, dobro mi došli na YouTube kanal Dina Tarot. Hvala vam što pratite, hvala vam što mi pišete, što mi se javljate, što pitate. I od srca se zahvaljujem što poručujete privatne tarot, otvaranja, astrološke analize, natalne karte, odgovore na vaša pitanja gledano kroz tarot i kroz astrologiju. Idemo, radit ćemo jednu temu koju ste vi tražili, a to je da li dalje nastavljam sam ili sa nekim i da li ću biti ispunjena ili ispunjen. Ako ste odabrali školjku ili prvi skup, tarot nam ovdje otkriva jednu, da kažemo, sasvim prirodnu stvar, jednu sasvim prirodnu putanju svega onoga što zapravo mora nestati ili svega onoga što zapravo svojim nestajanjem kasnije negde izranja i kasnije negde se pojavljuje kao jedna bolja opcija po vas, naravno gledano u nekom budućem vremenu. Sada su stvari kod nekih iz prve grupe vrlo delikatne, kod nekih su i teške, kod nekih su i bolnije ili opasnije, jer se sada ruši sve ono, kao što je malo čas rečeno, što u budućnosti prosto neće opstati. Velike su promjene u odnosima u prvoj grupi, u vezama, u brakovima i u tom, da kažemo, međusobnom doživljaju onoga ko ste i kakvi ste vi ili koji i kakva je vaša osoba. Važno je znati da kroz ovo prolazite vi i vaša druga strana. Važno je također razumeti i napomenuti da je ta generalna energija prve grupe neverovatno jaka, vrlo dominantna, u smislu da prosto vidi se da nećete prepuštati stvari nikakvom slučaju ili možda čekati ili želeti dozvoliti da vam ta druga strana ponudi nekakve odgovore, nekakva rješenja ili možda da nameće neko sopstveno rješenje, već prosto preuzimate stvari u svoje ruke. Također je važno reći da su u prvoj grupi vidljive te jake karmičke veze i to je nešto čega čovjek i ne zna kako da se oslobodi i da hoće, ne može, a prosto kada stvari puknu ili kada dođe kraj, dolazi do jake te unutrašnje reakcije, osjećanja, do jake unutrašnje reakcije emocija, ali praktično ovo je jedno veliko oslobađanje, što je dobro, ali pošto imamo Plutona i Marsa kao te dve glavne jake ili generalne energije, vidimo da ipak to oslobađanje ide kroz nekakvu vrstu bola, kroz nekakvu vrstu nelagode, neprijatnosti, nekog prepucavanja ili preplitanja ko je kome, koliko nekih dugova i tako dalje i tako dalje. Vidi se i nagla akcija, nagla, da kažemo, odbrana sebe, zastupanje sebe, što dovodi do toga da ćete jednostavno stati u svoju odbranu i da ćete nastaviti dalje. Da kažemo, ne u potpunoj ravnodušnosti, ali nastavljate bez ove druge strane, što će vam vrlo brzo, odnosno u vrlo kratkom roku, doneti i olakšanje i mir i jednu, da kažemo, potvrdu da ste bili u pravu i da ste ipak doneli i dobru odluku i načinili dobar potez. Ako ste odabrali lepezu ili drugi skup, tarot nam ovdje otkriva prvenstveno vrlo jak odnos, da kažemo vrlo jaku priču kada je u pitanju volja, negde da kažemo obostrana, volja da se ovaj odnos ili potencijalni odnos negde održi ili sačuva. Prepliću vam se snage sa ovom osobom, što znači da jednom vi držite stvari u svojim rukama, jednom, da kažemo, vi imate kontrolu, dok je u sljedećoj situaciji slučaj da to ipak preuzme druga osoba, odnosno da njoj pođe za rukom i tako dalje. Kao da ste povezani, spojeni nekom jakom nevidljivom niti, zapravo to je jedna nevidljiva sila koja uvek traži još uvijek neke nastavke, uvijek neke reprize, ali prosto nikada ne dolazi do definitivnog kraja. Važno je razumeti da ispunjenje drugoj grupi dolazi kroz komunikaciju sa ovom osobom, ali ne radi se tu samo o tome da ćete vi, recimo, kroz tu diskusiju uspjeti sa ovom osobom preći sa 5 na 6 ili doći do nekakvih rješenja. Radi se o tim zapravo nadčulnim frekvencijama, o tim nematerijalnim stvarima, da kažemo, koje su mentalne prirode i koje vi apsorbujete kao i vaša osoba u toku vaše komunikacije, u toku razgovore, razmene i u toku vaše blizine. Napomenut ćemo također da
je kod nekih iz druge grupe slučaj da recimo jedna strana tera inat ili se jedna strana služi sa nekakvim manipulacijicama, nekakvim smicalicama, što može biti prepreka zbog koje opet druga strana ne želi učestvovati u komunikaciji, ali također važno je znati da će prije ili kasnije svakako dogodit će se ta, da kažemo, komunikacija prije ili kasnije. Ovo je također relacija odnosa koja drugu stranu kažnjava, recimo, tako što izbegava susret, izbegava komunikaciju, izbegava da se javi na telefon ili da odgovori na poruku. Napetost je također vidljiva, nešto što se pojavljuje u komunikaciji, neka napetost, nervoza ili da kažemo nekakva vrsta frustriranosti. Kada stvari, recimo, u ovom odnosu nisu izanalizirane, nisu izrazgovarane, prosto kada nije sve onako kako treba. Ključ ovog odnosa, rekli smo, ide preko komunikacije, znači to je ključ preko kojeg se sve stvari rešavaju i vidi se da će ovdje do komunikacije prije ili kasnije svakako doći, odnosno ona će biti realizovana. Ako ste odabrali kornjaču ili treći skup, tarot nam ovdje otkriva da ste vi zapravo u jednoj fazi preispitivanja ili u fazi samoispitivanja ili da kažemo nekakvog samoispovedanja u smislu da tražite odgovor šta se to dešava u vašem odnosu ili šta se desilo ili šta se to sve menja, jer definitivno se vidi da se stvari menjaju. Recimo, ako niste u odnosu, onda je to jedna faza manje povučenosti i također traženja odgovora zašto je to tako ili zašto se taj neko nije javio, pojavio i tako dalje. Tarot pokazuje da ćete u svakom slučaju morati doneti neku važnu odluku. Sad, pošto je ovdje treća kuća istaknuta, vidi se da ćete zapravo dobiti najpre neki poziv, poruku, kod nekih je to i poseta, i na osnovu koja ćete morati odlučiti kako ćete i šta ćete dalje. Ovdje svakako stoji još komunikacije ili dopisivanja sa ovom osobom, još nekog, da kažemo, dvoumljenja, još nekog odlučivanja, koje nekima, vidi se iz treće grupe, pada dosta komplikovano, jer prosto niste sigurni za sada šta treba činiti, šta treba preduzeti. To je zato tako jer je potrebno vrijeme. Prosto je potrebno dati vremena. Sad, kako ste vi jaki individualista, vi možete odlučiti i prosto staviti tačku i nastaviti dalje sami, ali ono što vas, da kažemo, očekuje posle tih vesti, posle tog poziva ili posle te poruke ili kod nekih moguće, kao što smo rekli, i posete, pomalo će poljuljati taj vaš, da kažemo, stabilan intelekt i pomalo će poremetiti možda tu odluku, recimo, koju ste želeli slijediti. Tarot pokazuje da ćete sa osobom o kojoj se ovdje radi imati još razgovora ili dopisivanja, vrlo moguće nekog analiziranja, promatranja, nekih predloga i tako dalje. Iako se vidi da ćete vi kasnije, kada se osamite, ponovo o tome razmišljati na jedan malo drugačiji način. Važno je razumeti da je ovdje u ovom odnosu ili za ovaj odnos potrebno vrijeme. Potrebno je dati vremena ovom odnosu, ovoj osobi, ili recimo ako ste sami, potrebno je dati vremena i prostora i samom sebi, kako biste prosto i razmislili i doneli, imali dovoljno vremena da donesete zapravo neke definitivne odluke. Vidi se da će neki iz treće grupe poželjeti naredni period ostati sami. To je verovatno zbog neodlučnosti osobe o kojoj se ovdje radi ili prosto o vašoj neodlučnosti. Kao što je rečeno, potrebno je vrijeme. Vrijeme jednostavno donosi neke stvari koje vam fale iz tog mozaika. Znači, vrijeme će vam doneti te kockice koje će vam sklopiti tu celokupnu sliku. Ovdje je također važno reći da iz treće grupe ne biste trebali uletati ili, da kažemo, srljati u emotivan odnos, ne samo u ovaj, nego u bilo koji. Ni srljati nepromišljeno, niti jednostavno ulaziti u neki odnos po svaku cenu, jer zapravo tu se krije vaša ispunjenost i prosto treba dati. Za sve treba ostaviti da vreme odradi svoje.